Punya lukurungno jotno khulungo aw जों दाख्लै 2023 नि इलेक्सनाव जों बुबाग्रानि थानसानि मारियाव খুব চাইতলাইকা এককভাবে ক্ষমতা ফাইমাই এফানো जों এককভাবে ফার্স্ট লার্জেস্ট অর্থাৎ 24-25টা মানে খাকা তেগলিয়া जों तब सेकेंड लार्जेस्ट 13टा जों मांखा जों खागातै माइ एफानो जेहेतु सेकेंड होनखाबा आंचलिक दल ता पर्यन्त 10 क्रस खाइमे আছে এই জায়গা 13টা গে শূন্য হতে বা জিরো হইতে যে 13 ফাইমানি অবত কাহামক তাছাড়া বুবাগ্রা যেটা नोंसामानि बुबाग्रांजों दावरनि मुख्यमंत्री कताल प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा सीएम एप्रनिनि यूनियन टेरिटोरियल यूनियन नि होम मिनिस्टर अमित शाह जी आसामनि मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी बर मालायका त्रिपुरा मालायका मालाय मासुमै बुबाग्रा बेसिनि मथानि प्रेसिडेंट बिके आंकुल साहेब जोंनि आसामाव डिपुटी सीएम जोंनि अनिमेश बाबुबो दङ गताय खरसाबोदय एमएलए बिशुकेतुबो दङ आसामाव जे आलोचना जेटा जोंनि नम्बर 1 जेटा डिमांड ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बादे जतनो रनानै हाके साखा होम मिनिस्टार गाय हाइपानो जोंबो खाकावो जे वाइसाबायथ' माना सम्भावना करे जेहेतु जों एककभाबे गोबां मालियाबा जों बाबि मा होनके जेटा आं पुला सानाय माने साजागलिया একটা তাকলাইও একটা হ্যাং গান হইতো বাবি হ্যাং পার্লামেন্ট অর্থাৎ এককভাবে কেউ থাংলাকভাবে মানে যে বিজেপি বাইসিং কথালাই যদি গভর্নমেন্ট খাইকে চিনি গ্রেটার त्रिपुरालेण्ड मानानि খুব সুবিধাজনক খুব চান্সেস দं माने কিন্তু আবো ইংলিয়াবা হাইপানো যেটা গ্রেটার त्रिपुरालेण्ड বাদেলে যতলে রেনা গসু इनके ताबु जेटा होम मिनिस्टार जे सामानि अरो इंटरलिक्यूटर खालायनाय तामो दाबि तो माने आलोचना सालायनाय कुबैनाय अबनो सेंट्रल गवर्नमेंट नो बबो इखाने सबमिट खायनाय इंटरलिक्यूटर तो अनेक साजाका जेआबो रायबाय हाय अर्थात चिनी अरनि त्रिपुरा हास्तिनि चिनी त्रिपुरा सारंनि तामो दिमान ब लिपिबद्ध खायनाय रिटेन लांगिनाय बा जों रिटेन रेखांके अब केंद्र सरकार नो ब पुटाप खायना कक्ता अम्पित मानि ताबु तिनि पर्यन्त जे खानामाते इनके नोटिफिकेशन याखो अब नोटिफिकेशन खायमान परेसे अब अपॉइंटनाय इंटरलिक्यूटर अपॉइंट खांकेसे जोंबाय डायलग फन खायनाय बा लिखित जारा एमएलए दंसों बा जोंनि मथानि जारा लिडार्स बा विभिन्न टाउननि दफा विभिन्न दफानि जारा लिडार्स राय रक बा चुगरी बा गाबन हदाग्रा संरकनिबो बरक नानाय बब डिमांड पुटाप खायमान बा बब डिमांड सानिमान अमहाय नो प्रसेस चलित गावनो पार्सिएशन खायनाबा नो बुबाग्रा दिल्ली थांका दिल्लीनि हयতো किफिली बताओ हयতো शिलंग তিনি আগতলা সকয়নাको आं खबर नाजागियाखौ ससपेका सकपाया इंगे ब फाइके जों ताइबो इन डिटेल्स बिनि बुखुबो जों खोनाकांके जों ताइबो सामु खायथावनाय ताको तबो जे जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मा एफान अन्नानो जागो जेमन डाइरेक्ट फान्डिं अथवा दिनै आर्टिकेल 2-3 अथवा 244 रक अमाय जों आशा खायथं इंगे बुबाग्रा जों आशा खायो जों बावहाय आशा खायथं ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड आस्ते जेमन वाइसाबायनो तो बीए पास खायमे एमए पास खायमे आबो 1 2 3 4 5 माध्यमिक 12 बीए खायन थांनाय बतामके चिनि जे चबा बा आंदोलन मुभमेंट बो जों सया नुमा तंनाय इंगे चिनि 13 जन एमएलए बो ताव खनास माइ थांनाय तिनि बीजेपी रक्स माइ थांना निचय इंगे खनाके चिनि मथानि एमएलए रक्स माइ थांनाय विधानसभा मेबी 24 तारिख ना आरो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड चिनि एमएलए रक आरो सवाल खायनाय आरो दाबि तिसानाय कगलाम सानाय ओ आशा खायसों दं ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड तामनि बागै बर' बिनान गसिया
অন্য ফান্ডিং নো কেতাম বগে রিয়েল নেম করছে আবো যেহেতু দাবি কত গাবো দাবি কতর লগিও जोंबो ताइबो खामखायनाय मुभमेन्ट खायाकसा जेकुनु दाबि कतर दाबि हिंके बेलायखेनो मुभमेन्ट खायो যেমন তেলেঙ্গানা রগবো দীর্ঘ বছরের পরে সে বড় মানুষ মাহায় কাজে जोंबो ताइबो आन्दोलन माखायनाय एटाव मुभमेन्ट माखायनाय এই जों তো আশা খাইও ইন ফিউচারে जों मा होनो अब कमी কক मासाव যেটা বাস্তব যখন जों টিটিএডিসি অর্থাৎ 6 সিরিয়াল মোতাবেক যখন जों টিটিএডিসি জেলা পরিষদ সানো 6 সিরিয়াল মোতাবেক জেলা পরিষদ সানো সময়ব অরনি বিভিন্ন সংগঠন বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী রক সিপিআইএম অন্যান্য দল রক আমনো বড় নাকচ খাইও অথবা বড় মায়া নিনাই বড় এক কথায় তদানীন্তন দাবক স্বর্গীয় দশরথ দেব তাই অন্যান্য সিপিআইএম নেতারা নাও একদম মায়া নিনত তাও তিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড অন্যান্য সংস্থা অন্যান্য দল রক ও মায়া কিন্তু পলিটিক্যাল মায়া নি কোনো শব্দ শেখেরি আবো আন্দোলন খাইনো না নাঙ্গো মন থেকে আবো যেমন বিআর আম্বেদকর অগৌসাও নিজেনি মান থাইনো ফানো সে আমনো আন্দোলন খাই মানাও ডিমান্ড কাহাম খাইনাই ডিমান্ড मा खायनाय आन्दोलन खायके औ माने मानो हायनो गोसां खाय माया जिकुनु कत दाबि न होगे सामाय ताको जों होपफुल जे जों माने मानो फ्यूचार देखते कैसे सुमुखसार और कैसे आंस सिचुएशन दा थानाय 2018 गो आईपीपी रो जे बीजेपी बाय इलेक्शन गय कमन सिगां 17 गो ini pakai kotor bormor rogo sabor ni kiri go ye tiprasa rog joton khacha san tabon tipramo thaiken khacha kha amono sanlaika khani bagai ni saya ya watingnya satungnya ya ye thampi yong kharang wacha la ye tamode aku bo landmark ane bo bisa ye boi kaisa no rogo wak to ta cha kage kana thanai salo je যে সময় মন্ত্রীরা নিজে সুপর গ্রহণ দিবেন সালব পূর্বদিরা বাইছে অমিতা কক সারাইয়ে গ্রেটার ত্রিপুরা কিসা মানে তঙ্গ মানে আশা তঙ্গ হিনাই রাজবাড়ি হাইরাগো ইনি বাজির ফুটে গায় খুব আনন্দ ফুটে গায় অনলাইন যে আবো কোন কোন তেসে বুখা পাই তঙ্গ যে আমা হাইরগা আমা মা লাগে বাহাই মা ঠিক তো হবো যেটা 2018 সি আইপিএফটি নি दाव स्वर्गीय एनसी देवबर्मा এটা নং সামনে যিনি হাতাই কতর যে 10 দিন 11 দিন দিদি সাউ দ্রঙ্গ গাবো মাই ন আসবো কাম তাও বথি থাকবনো এটা সৈত মাসাও মান খানি সামবাগে ন লুকুর বাজি সকলাইকা ওয়া কত টানি চালাইকা তাবো তো जों মানব হিয়াকো তাছাড়া আসমে আবরব এই কোনো রিটার্ন বুকরি আসমে রগ আর মানা তো গাবো প্রশ্ন করে আবো সিনি যে ডিমান্ড ত্রিপুরাল্যান্ড ডিমান্ড রাজ্যপাল হইতে দিল্লিও রহজাকা আছে সামাবাইছে মান খানি প্রচার খাইনো হাইগো কাম ইয়াফ্রো আং স্টাডি খাইনাই মানে তাও যদি মান অনুই সায়াকে আন্দোলন সয়াই দঙাকে হয়তো গুলাগুলি গেছে বড় অনেক থিপা মানো ও আমবাগে বুধ এনসি হাইকে মাসাকে দাবো আন্দোলন রচনা বাগে হাইকে ব প্লে বা খাইকে না হিমা তংতাব হাইকা আনি ধারণাটা হাইকা আনি আং ধারণাটা তাবো তো বুবাগ্রা যেটা চিরকক সাইতঙ্গ তাবো যেটা ইন্টারলুকেটর যেমানি আবো ফানা রিটেনো খাঙ্কেছে আবো ফানা সেসে মানে ও রিটেনের খাঙ্কে হয়তো সিনি তাবো যেটা ত্রিপুরাল্যান্ড মায়া ফানো বাদ বাকি যেটা ডাইরেক্ট ফান্ডিং আর্টিকেল 2-3 অথবা 244 আবো রগ্ন ফানো যদি রিটেন খাঙ্কেছে তাবো বিজেপি রয়েছে সরকার থাকবেন আদারওয়াইজ সরকার থাঙ্গিয়া বিরোধী দল দংনাই তাবো বিজেপি শুধু ত্রিপুরা নিয়া কেন্দ্র বিজেপির জন্য সরকার তুলনা বাবু চাত হইতো তাও মানে তাও বরং একদম সংখ্যা খুবই কম এর মধ্যে দনপুরো যে বাসানায় কেন্দ্র মন্ত্রী প্রতিমা ভূমিক বা রিজাইন দেখা কারো বা ইলেকশন নাই তাবো 7 নম্বর রামনগর কিছু বয়স্ক বড় মিস্টার সুরজিৎ দত্ত যে কোনো সময় এক্সপায়ারিং মানো গাম বাগাইনি বড় ওয়ান জায়গায় নাই ত্রিপুরা থানো লগি তুইদুল নামুচু তুই নামুচু কামবাগে নসি দাবি মানা নিব কে 100 টাকা এবং যেটুকু বড় না পানো আবো রিটার্ন মার নাই লিখিত মার নাই আদারওয়াইজ বড় ভাই কোনো আতাদো থাঙ্গিয়া বা সে মন্ত্রী সভা থাঙ্গিয়া আবো কে ঠিক তাবো
যে তেকেশা প্রশ্ন কামকে ফার্স্টে হাপান তারপর যে বিজেপি হাপান কিন্তু জুট এলায়েন্স দং তাবো এরপর তাবো ত্রিপুরা ভাবিলে মন্ত্রী সরকার পঞ্চায়েত মানে ডিপুটি সিএম হইতে এডুকেশন মিনিস্টার তাই আইসিএস মিনিস্টার পঞ্চায়েত মানে অবো কি বুবাকারা বিজেপি বাই এলায়েন্স দে অংশ কিন্তু ওয়ার্কশপ মানে ও পট ও না হাতে এলায়েন্স দে अब बुबाग्रान तरफ हইতে ইংয়া কিন্তু বিজেপির ধারণা খাইও যে বরক সিংমাই আতা দंगाय আমবাংনাও ভ্যাকেন্সি নারক জাগো গে বরক তাকে সা একটা ওয়ান সুকনা যে বুবাগ্রা যদি ডিটেন পানো তাও মন্ত্রী প্রলুবন ফুনুগাঙ্কে মন্ত্রী সহ থাঙ্গি ফানমানো বরক খাকা খাতা কিন্তু বুবাগ্রা তো আসল সহজ বড় গিয়া সিনি স্বর্গীয় এনসি আইয়া ডিটেন ইয়াকে কোনো কিছু খাইনে রাজি করি আটাতনি ব্যাপারে বা মন্ত্রী সহ থাঙ্গার ব্যাপারে আবো একদম ঠিক কক আবো লাস্ট ফাইটাল তো আছে স্যার তা মধ্যে তাবো এই তিপ্রাসা তো কোনাই তো যারা ত্রিপ্রামতা খাইনের বড় যে ওয়ান সপো বুবাগরা তো সব 2023 সিনসে আনি 5 লাস্ট 5 দিনের সামনে ঠিক আছে থাঙ্গে থাঙ্গাই করোন খাইনে কক বিমানি তো তাবো হাপাম বিজেপি বাইবো ত্রিপ্রামতা এলএস ongan digi isa khapele hai ge boli bubagra to bini solution jodi se tiprasa ongan ko solution na ke to hanya ama ge last time ni to sasa ko tabo jodi se all last time jaglo tabo bubagra tere jodi se tiprasa na ya ge tiprasa ro bahut jaga logot khalish ko nai oboro আচ্ছা বুবাগ্রা লাস্ট ফাইট তো সাকা ঠিক ন একে বতা কেসে সাকা ইলেকশন আগে ন যে आं हयतोबा डाइरेक्ट पलिटिकल करी भानंगि माननि गायसा ब जनसभा बसाले सागा ठीक न ओरा दिनो ताइसे बहुत एक्टिविटीज थाका आं हयतो डाइरेक्ट पलिटिकल थांगे फानो किन्तु आं जेता त्रिप्रासा माया त्रिपालेन माया सा आं ओ त्रिपा मथाबाय तंनाय ताव गासो हयतो आं गासो एक्टिभ नला तबे आं त्रिप्रासा रगनो दुका रुबरिमाया बा त्रिपा मथानो आं याकारि थांमाया आं तंगो इबा मथाबाय आं तंगो अकक बतैसा सापि केरि पिखाय नाय सुतरां लास्ट फाइट बनाबो आवानि खाकामदो ओ मेबी कारेक्ट और रंग जे लास्ट फाइट निनाय जनगण सावनाय जाते आव बुबाग्रा जेतु लास्ट फाइट काहाम खायनाय फाइट खायनाय काहाम खाय इलेक्शन प्रचार खायनाय जाते जों एकबाबे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी निनाय जाता त्रिपालन मानि खूब सुबिदा ngano निनाय हयतो बसमो लास्ट फाइट होना किन्तु पलिटिकल कोनो लास्ट फाइट नहीं करे लास्ट नि कोनो करे अब हयतो बुबाग्रानि अब बन्ति व्याख्या साइमा आंखौ आनि एक धारणा अब चिनि मथाबाय तंनाय आसगले आं বিশ্বাস खायो अब आव आं अब सानामुसुंगो आं तो टीएसएफ जेदिना आसाया दिनसिम आं तंजावो आसामाय आं स्टुडेन्ट बिसि खासितायाखौ किन्तु आं ताव पर्यन्त आं आঞ্চলিক दल बादे कोनो दलबो खायाखौ कोनो पार्टी खायाखौ आं जतदिन सुस्थ तंसा आं त्रिपुरा मथा बा आঞ্চলিক दल खायथांनाय बुबाग्रा नि लगे दङ बुबाग्रा हयतो एक्टिभ एफानो बत तंगा जेहेतु आं बुबाग्रा लगे दङ बुबाग्रा पंकक इनएक्टिभ हनो आं त्रिपुरा मथा लगे दङ এবং आं जोंनि त्रिप्रासा लुकुरनो कम सानामुसुंगो अब दिनै একটা आशा বিশ্বাস नारगो जोंमा तंनाय जेटा दाइसिम किसा साखा जे 6 सिरियल मुताबिक जिला परिषद मादो मानो माया कन्फ्यूजन फानो उलो जोंमाखा जे ग्रेटा त्रिपालेनबो आंनि বিশ্বাস 100% বিশ্বাস अब जों इन फ्यूचार मानायनो ताव कि दय जमारनाय अब आं हयतो दं आंनि थांनि